प्रभु दृश्यमान होउछंती सिंगीद्वार पाखरे ओडिया जाति जगन्नाथ प्रेमी देखुचंती प्रभुंग मस्तक से दिव्य टाहिया आउ नाही। गला काली ओडिया जातिर आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा सारा विश्वरू कोटि कोटि भक्त एवं काली बड़दाण्डरे लक्ष लक्ष भक्तों भितरे आकुल नयन समस्त अपेक्षा करथिले महाप्रभु बड़दाण्ड को आसिबे तांकर पवित्र घोषयात्रा समापन हेब। जेउ दिन ठारू पुरी ठारे महाप्रभु जगन्नाथंकर पवित्र घोषयात्रार देवनीति नीतिकांति आरंभ होला सेई दिन ठारू एक अशुभ संकेत आसिला। जो दिन स्नान विधि रे जो अघटन घटिला ताहा केवल दृश्यमान हो नथिला ओडिया जातिर आत्मा एवं कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी की से दृश्य व्यतीत करिथिला। स्नान विधि रे जो घटना एवं गला काली आपण माने देखिथिबे शह शह वर्षर परंपरा देवनीति एवं प्रभुंकर घोषयात्रार आरंभ समस्त को केवल व्यतीत मर्माहत करनी आदि समग्र ओडिया जाति हिंदू समाज एवं कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी आज समस्ते व्यतीत होइछथि। मु जाने ना कौन से कालियार इच्छा थिला कौन बड़ ठाकुरंकर इच्छा थिला कौन माँ सुभद्रांकर इच्छा थिला। मु थिली सेठी जेतेबेले महाप्रभुंकर आरंभ होला पहंडी विजे आनंद बजार गुमुट देई प्रभु जेतेबेले आसुथिले धाड़ी पहंडी रे कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी समस्त अपेक्षा करिसेंती। प्रभु बलभद्र सेमिति मन उणा करी रथ को गले माँ सुभद्रा मध्य रथ को गले मस्तक थिला दिव्य टाहिया ए टाहिया जेतेबेले हले ओडिया जातिर हृत्स्पंदन सेमिति बढ़ुताए कमुताए किंतु एक अभावनीय घटना घटिला। गुमुट भितरे सात पाहाच अतिक्रम जेतेबेले प्रभु करुचंती विश्व नियंता प्रभु जगन्नाथ 40 मिनिट धरी प्रभु अटकिकी रहिले सात पाहाचरे एवं जेतेबेले प्रभु दृश्यमान होउचंती सिंगीद्वार पाखरे ओडिया जाति जगन्नाथ प्रेमी देखुचंती प्रभुंग मस्तक से दिव्य टाहिया आउ नाही। मु जाने ना महाप्रभुंकर कौन इच्छा थिला किंतु आमे तो भक्त ए भक्त सारा विश्वरू जो माने देखुतिले सिंगीद्वार गुमुट भितरु प्रभुंकर जेतेबेले रथरे आसीन हवा पई आसुचंती प्रभु प्रभुंक मस्तक से दिव्य टाहिया नाही। कोटि कोटि भक्त मर्माहत होइतिले कौन से प्रभुंकर इच्छा कौन विश्व नियंतांकर इच्छा तांक मस्तक टाहिया रहू किंबा टाहिया काढ़ी दिया जाऊ। आमे व्यथित होइतिलु श्रीमंदिर प्रशासक जेतेबेले गणमाध्यम रे तांकर प्रतिक्रिया रखुतुले जे वर्षा पानी रे प्रभुंक मस्तक रे जो टाहिया राघवदास मठरू आसी बंधा होइतिला पानी पड़ी जिबारु बहुत ओजन हो गला। वर्ष वर्ष शताब्दी शताब्दीर जो परंपरा को भांगी देई जहा मुख्य प्रशासकंकर गणमाध्यम को जहा विवृत्ति देइछंती से विवृत्ति सबुठारु चिंताजनक ठाकुरंकर नीति कांति प्रभुंकर देवनीति जो सेवायत जो निजोग समस्ते संपृक्त अछंती मो प्रभुंग पाखरे क्षमा प्रार्थना करी प्रभुंग पाखरे निवेदन रखी हे प्रभु
ତମେ ତ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେବା ପୂଜାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଧିକୃତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୁମୁଟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି 30-40 ମିନିଟ୍ ରହି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆକୁଳ ନୟନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ହବ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚାଲିବ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଚାଲିବ, ଦର୍ପ ଦଳନ ଚାଲିବ, ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା, ସବୁ ଭାବ ଯେମିତି ମରି ମରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାଟି ବେଳରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଏ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ଏବଂ ପାଠାଗାର, ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ପାଖରେ କଡ଼ନ ଥାଏ, ବାହାର କଡ଼ନ, ସେଇଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରମାଳ ଉପରେ ଦେଇ ରଥକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ। ଯେତେବେଳେ 25 ମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମରିଚିକୋଟ ଛକ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏ ପରମ୍ପରା, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନୀତିକାନ୍ତିକି ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କଡ଼ନ ପାସ୍ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବନୀତି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ନ ଦିଆଯିବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କଡ଼ନ ଭିତରେ, ଇନର କଡ଼ନ ଭିତରେ, ଭିଆଇପି ଭିଭିଆଇପି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରିକି 30-40 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପହଣ୍ଡି କରି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଇକରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଡ଼ନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଇକରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେମାନେ ଖାଲି କର, ଖାଲି କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ଆଣିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଉପରକୁ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ତା ଭିତରେ କେତୋଟି ବିବୃତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କ୍ଷତି ଯେଭଳି ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ସେବାୟତ ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ, ଠିକ୍ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଯେଉଁ ଟାହିଆ ଚାଲିଗଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଗଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲା ହେଲା, ସେ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରଥର ପଛପଟୁ ଯେତିକି ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସବୁଠି ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଦଳା ଚକଟା ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ 3ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ
हॉस्पिटल रे देख को परिस्थिति होती सेतेबेले 2टी डेड बॉडी हॉस्पिटल रे एवं राति 8:30 सुधा 362 जन भक्त आहत होई हॉस्पिटल रे एडमिशन होइछन्ति सेथुरु 122 जन भक्त जो माने अत्यंत जो माने पूरा कैजुअलिटी है ट्रमा भितर को जाइछन्ति एवं प्राय 240 भक्त जो माने चिकित्सित होउछन्ति प्रारंभिक भाव में विजु जनता दल आमे दाबी करिछु जो अमूल्य जीवन चलीगला राज्य सरकार तुरंत 20 लाख आर्थिक सहायता दियंतु एवं आज मु खबर कागज गणमाध्यम देखुली जो माने अत्यधिक तांकर हेइछि आहत होइछन्ति तांको कटक एससीबी की स्थानांतरित करा जाइछि मोर दाबी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ये विभाग दायित्व अच्छी ट्रमा रे जो माने पीड़ित अच्छी तांको भुवनेश्वर समस्त प्राइवेट कटक प्राइवेट मेडिकल रे तांको आशु चिकित्सा करा जाऊ एवं जो माने आहत होइछन्ति प्राय 240 जन आहत होइछन्ति केस टू केस तांको कटक पुरी बड़ मेडिकल हो कटक बड़ मेडिकल हो भुवनेश्वर हो प्राइवेट मेडिकल सबुठी आवश्यकता अनुसार तांको चिकित्सा जोगे दिया जाए मुझे कही रखा चाहे मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था जो विफलता एवं मान्यवर आईन मंत्री जी एते बड़ महाप्रभु रथ जगन्नाथ पवित्र घोष यात्रा रे 1 वर्ष धरी जो प्रस्तुतिर कथा कहते से प्रस्तुति संपूर्ण भाव में विफल होइतिबारु उभय मंत्री महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे क्षमा प्रार्थना करंतु ओडिया जाति पाखरे क्षमा प्रार्थना करंतु ए महाप्रभु तमर नवदिनात्मक घोष यात्रा आड़प विजेठू आरंभ करी अधरपणा नीतिठू आरंभ करी श्रीमंदिर फेरिबा पर्यंत रत्न वेदिकी फेरिला पर्यंत नीलाद्री विजय पर्यंत तमर नीतिकांति प्रभु तमें ठीक रे समापन कर यह प्रभु पाखरे मोर प्रार्थना एवं मु आशा करुच्ची राज्य सरकार उत्तरदायित्व नेबे एवं उभय मंत्री महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे क्षमा प्रार्थना करेंगे कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी पाखरे क्षमा प्रार्थना करेंगे एवं समस्त चिकित्सात होउथुबा आहत व्यक्ति मानकु पर्याप्त सबु प्रकार सहयोग पहुँचे देवाई राज्य सरकार पाखरे मो दाबी रखुची अनुरोध रखुची।